Dimanche, alternance de soleil et de nuages. Maximum 20 pour dimanche. You are listening to Weather Radio. Near noon, the first Wednesday of each month. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. The preceding tone was a test only. It is intended to test the weather radio tone alarm feature. I repeat, the preceding tone was a test only. La tonalité précédente est seulement un test. Ceci est pour vérifier le système d'alerte par tonalité de Radio Météo. Je répète, la tonalité précédente est seulement un test. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021, our voice technology systems will be transforming. New voices, same weather service excellence. La technologie évolue et notre service aussi. À compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2021, nos systèmes de traitement de la voix seront en transformation. De nouvelles voix, la même excellence en service météorologique. The preceding tone was a test only. It is intended to test the weather radio tone alarm feature. I repeat, the preceding tone was a test only. La tonalité précédente est seulement un test. Ceci est pour vérifier le système d'alerte par tonalité de Radio Météo. Je répète, la tonalité précédente est seulement un test. Environment Canada has updated. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the Tune for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 2:05 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A severe thunderstorm watch is issued for the following regions: City of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, and Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 12h29, heure normale du centre, le samedi 5 juin 2021. Une veille d'orage violent est émise pour Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin.
updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 2:05 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A severe thunderstorm watch is issued for the following regions: City of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, and Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour sud de la Saskatchewan à 12h29, heure normale du centre, le samedi 5 juin 2021. Une veille d'orage violent est émise pour Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Weather conditions at 1 p.m. Saskatchewan at 2:46 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Saskatchewan at 2:46 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A tornado warning is issued for rural municipality of Glenside, north of Bigger. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: City of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, and Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de la Saskatchewan à 14h46, heure normale du centre, le samedi 5 juin 2021. Une alerte de tornade est émise pour la municipalité rurale de Glenside, au nord de Bigger. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Saskatoon, Prince-Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake et Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw. Une veille d'orage violent est maintenue pour Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Saskatchewan at 2:46 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A tornado warning is issued for rural municipality of Glenside, north of Bigger. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: City of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, and Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de la Saskatchewan à 14h46, heure normale du centre, le samedi 5 juin 2021. Une alerte de tornade est émise pour la municipalité rurale de Glenside, au nord de Bigger. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Saskatchewan at 4:05 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a tornado warning for southern Saskatchewan at 4:06 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A tornado warning is ended for rural municipality of Eagle Creek, including Arley and Sonningdale. A severe thunderstorm
Shellbrook, Spiritwood, Duck Lake, Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Waca, and Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a émis une alerte To normal operation as soon as possible. We are sorry for the interruption. Nous éprouvons présentement quelques difficultés techniques. La programmation normale reprendra sous peu. Nous nous excusons de ce contretemps. Nous éprouvons actuellement East-Northeast 18, relative humidity 81%. Outlook. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert equipment weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test. Day near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021, our voice technology systems will be transforming. New voices, same weather service excellence. La technologie évolue et notre service aussi. À compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2021, nos systèmes de traitement de la voix seront en transformation. De nouvelles voix, la même excellence en service météorologique. Weather conditions at 11 a.m. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for region. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a tornado warning for southern Saskatchewan at 2:50 p.m. Central Standard Time, Saturday, June 5th, 2021. A tornado warning is issued for rural municipality of Bigger, including Bigger and Springwater. A tornado warning is continued for rural municipality of Glenside, north of Bigger. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: City of Saskatoon, Prince Albert, Shellbrook, Spiritwood, Duck Lake, and Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Waca. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour sud de la Saskatchewan à 14h46, heure normale du centre, le samedi 5 juin 2021. Une alerte de tornade est émise pour la municipalité rurale de Glenside, au nord de Bigger. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Saskatoon, Prince Albert, Shellbrook, Spiritwood, Duck Lake et Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Waca. Une veille d'orage violent est maintenue pour Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Saskatchewan at 7:18 p.m. Central Standard Time, Tuesday, June 15th, 2021. A tornado warning is continued for rural municipality of Marriott, south of Big. Environment Canada has issued significant weather
Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Saskatchewan at 7:18 p.m. Central Standard Time, Tuesday, June 15th, 2021. A tornado warning is continued for rural municipality of Marriott, south of Bigger. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Saskatchewan at 8 p.m. Central Standard Time, Tuesday, June 15th, 2021. A severe thunderstorm warning is issued for the city of Saskatoon, rural municipality of Eagle Creek, including Arley and Sonningdale, rural municipality of Corman Park, including Martinsville, Warman, and Langham, rural municipality of Dundurn, including Dundurn, and Blackstrap Provincial Park, rural municipality of Rudy, including Outlook, and Glenside, and rural municipality of Rosedale, including Hanley. A severe thunderstorm warning is continued for rural municipality of Purdue, including Purdue and Kinley, rural municipality of Vanscoy, including Delisle, Asquith, and Vanscoy, rural municipality of Harris, including Harris, and Tessier, rural municipality of Montrose, including Donovan and Swanson, rural municipality of Milden, including Dinsmore, Milden, and Wiston, and rural municipality of Fertile Valley, including Conquest, Macquarie, and Bounty. A severe thunderstorm warning is ended for rural municipality of Bigger, including Bigger and Springwater. A severe thunderstorm warning is ended for rural municipality of Mayfield, including Maymont, Denholm, and Fielding, and rural municipality of Glenside, north of Bigger. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for southern Saskatchewan at 6:46 p.m. Central Standard Time, Tuesday, June 15th, 2021. A heat warning is continued for the city of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw, Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore, and Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. A severe thunderstorm watch is continued for the following regions: city of Saskatoon, Prince Albert, Shelbrook, Spiritwood, Duck Lake, Martinsville, Warman, Rossthern, Delisle, Wakaw, Outlook, Watrous, Hanley, Imperial, Dinsmore, and Kindersley, Rosetown, Bigger, Wilkie, Macklin. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in Nebraska area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Vendredi soir, passage nuageux, minimum 11. Pour samedi, you are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021, our voice technology systems will be transforming. New voices,
Same weather service excellence. La technologie évolue et notre service aussi. À compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2021, nos systèmes de traitement de la voix seront en transformation. De nouvelles voix, la même excellence en service météorologique. Weather conditions at 11 a.m. We hope to have the system return to normal operation as soon as possible. We are sorry for the interruption. Nous éprouvons présentement quelques difficultés techniques. La programmation normale reprendra